Good day, ma'am. Ito po yung club activity ko and ito yung homepage. And ito naman po yung about page. And contact page naman po. And yung sample page. And yung settings page po. Then log out po natin. And ito yung register, ma'am. Yan, pag ilalagay po yung maling dyan, maglalagay po dyan na mali. Ganun yung error po. Mag-error siya pag mali nilagay. Then ito yung code po, ma'am. Yan, ma'am. Yan po. Yan na yan lang, ma'am. Thank you po.